हाय फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। आपण मैंने सब्सक्राइब करंतु, सपोर्ट करंतु, आगे बढ़ातु। आज स्टोरी रोहन एवं सीमा नवविवाहित थिले। रोहन को ससुर अर्थात सुधीर बाबू एवं दुहे घरे केवल 3 जन थिले। रोहन को पितामाता सेमानक जीवन सारा प्रत्येक पैसा संग्रह कर बहु परिश्रम एवं स्वप्न सहित यह घर निर्माण करते। नचेत आज समय एक घर निर्माण करने बहुत कष्टकर। मुंबई रे बहुत दूर रे यह एक कथा जे निजुक्ति पाइबा बड़ एक बड़ सफलता ठारू कम नुहे। जेतेबेले रोहन कॉलेज रे पढ़ुथिला ता माँ तांकू एवं दुनिया को छाड़ी देइथिले। सेठारे जड़े चाकराणी सबिता थिला जे सकाळरू संध्या पर्यंत समस्त घर काम करथिला। नवविवाहित तेणु सबितार दिन सारा घरे रहिबा तांको प्राइवेसी पई एक प्रतिबंधक परी मने होउथिला। तेणु वर्तमान सबिता रोषेई पोशाक धोइबा एवं सकाळे खाइबा पोरे संध्यारे पुणी खाद्य प्रस्तुत करने आसुथिला। अपराह्न सबितार अनुपस्थिति जोगु अनेक छोट काम दृश्यमान होउथिला, जो मानक मध्यरु अधिकांश सुधीर जी कहि नथिले बहु को साहाय्य कराजिवो बोली भाविथिले। किंतु बहु भाविथिला जे पिता ससुरंकर स्त्री लोकंको कार्य हस्तक्षेप करिवार अभ्यास थिला। सुजोग देखी सीमा रोहन को कहला, आमे बाबूजी को वृद्धाश्रम को कहीं पठाऊ ना। यही टंका केवल थरे देवाक पड़िबो एवं सेमाने निज बयसर लोकमानक समर्थन मध्य पाइबे। आम गोपनीयता विषय मध्य आमको अधिक चिंता करने को पड़िबो नहीं। सीमांक कथा को रोहन अधिक ध्यान दे नथिला। बाबूजी तांको सांग मानक सहित एक सप्ताह भ्रमण करने को जाइथिले एवं सौभाग्यवशत सबिता मध्य यही समय मध्य छुट्टी रे थिला। तापरे सेमाने चाहुथिबा समय पाइले। वर्तमान रोहन रेस्टोरेंट रे खाद्य खाउथिले एवं सेमानकर काम केवल ऑमलेट, रुटी किंबा मैगी सहित पड़ुथिला। रांधिबा पई कोनोसी टेंशन नथिला, किंतु घरर समस्त कार्य एपर्यंत करने को पड़ुथिला। तांको ससुरंको अनुपस्थिति रे सीमा हृदयंगम कले जे से जहाँ कहिथिले ताहा न करिया द्वारा केते परिवर्तन होइथिला घरर अवस्था। एपरिक गुरुत्वपूर्ण मन होउथबा कार्यगुड़िक मध्य अनेक समय एवं शक्ति नउथिला। सीमा को कहला, चलो आज बाहर को जीवा। सीमा खुशी रे बाहरी पड़ला, प्रस्तुत है। रोहन सीमा को तांको घरू 4 किलोमीटर दूर रे एक अपार्टमेंट को आनी थाए। जड़े व्यक्ति रोहन को हाथ रे एक चाबी देला। रोहन से चाबी नहीं अपार्टमेंट रो एक कोठरी कबाड़ खोलती। कोठरी खोलिया मात्रे रोहन सेमानंकु से छोट अंधार घर भीतर को 2टी कोठरी सहित नहीं कहला, तुम्हें आमर ये नुआ घर को किपरि पसंद कर। रोहन को कहती, आसंता मासरू आमे यही घर को पृथक भाव में भड़ा देवा एवं आमर गोपनीयता उपभोग करिया। वर्तमान मो आय अनुजाई आमे यहाँ दे पारिया। रोहन को यही आचरण को सीमा बुझी पारला नहीं। से आश्चर्यजनक भाव में कहती, आमर निजस्व एते बड़ घर अच्छी, ताहले आमे कहीं भड़ार रहिबु। रोहन तांको बाधा दियंती एवं कहती, भाविचिंती कहतु, से घरटी आमर नुहे, यह माँ बाबूजी अटे। आपण परवर्ती समय रे कौन कहवाकू चाहूचंती ताहा भाविबाकू आपणकर 1 मास अछि।
ଦୁହେଁ ସେଠାରୁ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତି। ସୀମାଙ୍କ ମନରେ ବିଭିନ୍ନ ଚିନ୍ତାଧାରା ଚାଲୁଥିଲା। ସେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ସେ ରୋହନକୁ କହିଲେ, ରାଜି ଅଛି ଯେ ଏଇ ଘର ମା ବାବୁଜୀଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆମର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ କି? ରୋହନ ହଁ କହିଲା, କିନ୍ତୁ ମା ଓ ବାପାଙ୍କ ପରେ ସେ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛନ୍ତି ନୁହେଁ। ଯଦି ତୁମେ ତୁମର ଅଧିକାର ବୁଝିଛ, ତେବେ ତୁମେ ତୁମର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିବାକୁ ଜରୁରୀ। କେବଳ ଅଧିକାର ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରି ଏବଂ ତୁମର ଦାୟିତ୍ୱ ଭୁଲି ସ୍ୱାର୍ଥପର ହେବା ଭଲ କି? ରୋହନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ସୀମାରେ କୌଣସି ଉତ୍ତର ନଥିଲା। ସେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା ଯେ ସେ ନିଜର କ୍ଷଣିକ ସୁଖର ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ପାଇଁ ଏତେ ତଳକୁ ଖସିଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ମନରେ ଏପରି ଖରାପ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦେଇଛି। ସେ ଅନୁତାପ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସୀମା ରୋହନକୁ କହିଲା, ମୁଁ ଦୁଃଖିତ। ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ୱାର୍ଥପର। ମୁଁ ଏକ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଥିଲି। ରୋହନ କହିଛନ୍ତି, ତୁମେ ଅନୁତାପ କରିଛ, ଏହା ମୋ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ମୁଁ ତୁମ ଉପରେ ରାଗି ନାହିଁ। ଦ୍ୱାରରେ ଠିଆ ହୋଇ ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କ ଏହି ବାର୍ତ୍ତାଳାପକୁ ସୁଧୀର ବାବୁ ଶୁଣୁଥିଲେ। ସେ ଆକାଶକୁ ଚାହିଁ କହିଲେ, ତୁମେ ଏପରି ପୁଅକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବା ତୁମେ ଧନ୍ୟ। ସେ କବାଟ ବାଡ଼ିଲେ। ବୋହୂ କବାଟ ଖୋଲିବା ପରେ ସେ ଧରିଥିବା ବ୍ୟାଗରୁ ଗରମ ସିଙ୍ଗଡ଼ାର ଗନ୍ଧ ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଶ୍ୱଶୁର ତାଙ୍କ ବୋହୂକୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଏହାକୁ କୋଣାର୍କ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରୁ ଆଣିଛି। ତୁମେ ଏହାକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କର, ନୁହେଁ କି? ସୀମା ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବୁଝିବା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଦୁଃଖର ଲୁହ ଆସିଗଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ପ୍ରେମ ହେତୁ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟିଲା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦିନସାରା ମାନବ ମନରେ ହଜାର ହଜାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଛି। କିଛି ଭଲ ଅଛି, କିଛି ଖରାପ। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଶବ୍ଦରେ ପରିଣତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରାୟତଃ ଚିନ୍ତା ଏବଂ ବାସ୍ତବତା ପରସ୍ପର ସହିତ ମେଳ ଖାଉନାହିଁ। ଆମର ଗୁରୁଜନମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଆମ ପାଇଁ ଏକ ବୋଝ ପରି ମନେ ହୁଅନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ବିରକ୍ତ ହୋଇଥାଉ, ଏବଂ ଏହା ଘଟେ କାରଣ ଆମେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ଭାବୁ ଏବଂ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ଅବଦାନ ବୁଝିପାରୁନାହୁଁ। ସେ ଆମ ଜୀବନରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଷ୍ଟୋରି କେମିତି ଲାଗିଲା? ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଗେ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ